नमस्कार जय जगन्नाथ जीके ओडिशा चैनल को स्वागत। आज प्रश्नटी हेउची ओडिशार प्रिय खाद्य कौन। पुणी थरे ओडिशार प्रिय खाद्य कौन। सांग माने यार सठिक उत्तरटी हेउची पखाळ। ओडिशार प्रिय खाद्य पखाळ। परवर्ती प्रश्न ओडिशार सहर संख्या केते। पुणी थरे ओडिशार सहर संख्या केते। सांग माने यार सठिक उत्तरटी हेउची 108 सहर। ओडिशार सहर संख्या 108। परवर्ती प्रश्न ओडिशार केउं मसीहारे महाबात्या होइथिला। पुणी थरे ओडिशार केउं मसीहारे महाबात्या होइथिला। सांग माने यार सठिक उत्तरटी हेउची 1999 मसीहा। ओडिशार 1999 मसीहारे महाबात्या होइथिला। परवर्ती प्रश्न ओडिशार बृहत्तम लुणिया जलर ह्रदर नाम कौन। पुणी थरे ओडिशार बृहत्तम लुणिया जल ह्रदर नाम कौन। सांग माने यार सठिक उत्तरटी हेउची चिलिका ह्रद। ओडिशार बृहत्तम लुणिया जल ह्रदर नाम चिलिका ह्रद। परवर्ती प्रश्न ओडिशार बृहत्तम मधुर जलर नाम कौन। पुणी थरे ओडिशार बृहत्तम मधुर जलर नाम कौन। सांग माने यार सठिक उत्तरटी हेउची अंशुपा ह्रद। ओडिशार बृहत्तम मधुर जलर नाम अंशुपा ह्रद। परवर्ती प्रश्न ओडिशार दुईटी जातीय उद्यानर नाम कौन। पुणी थरे ओडिशार दुईटी जातीय उद्यानर नाम कौन। सांग माने यार सठिक उत्तरटी हेउची शिमिलीपाल और भितरकनिका। ओडिशार दुईटी जातीय उद्यानर नाम शिमिलीपाल और भितरकनिका। परवर्ती प्रश्न ओडिशार केउं जिल्ला रे कोणार्क सूर्य मंदिर अवस्थित। पुणी थरे ओडिशार केउं जिल्ला रे कोणार्क सूर्य मंदिर अवस्थित। सांग माने यार सठिक उत्तरटी हेउची पुरी। ओडिशार पुरी जिल्ला रे कोणार्क सूर्य मंदिर अवस्थित। परवर्ती प्रश्न ओडिशार केउं सहर रे कलिंग स्टेडियम अवस्थित। पुणी थरे ओडिशार केउं सहर रे कलिंग स्टेडियम अवस्थित। सांग माने यार सठिक उत्तरटी हेउची भुवनेश्वर। ओडिशार भुवनेश्वर सहर रे कलिंग स्टेडियम अवस्थित। परवर्ती प्रश्न ओडिशार प्रथम पत्रिकार नाम कौन। पुणी थरे ओडिशार प्रथम पत्रिकार नाम कौन। सांग माने यार सठिक उत्तरटी हेउची बोधदायिनी। ओडिशार प्रथम पत्रिकार नाम बोधदायिनी। परवर्ती प्रश्न ओडिशार केउं जिल्ला दुर्गा पूजा पाई प्रसिद्ध। पुणी थरे ओडिशार केउं जिल्ला दुर्गा पूजा पाई प्रसिद्ध। सांग माने यार सठिक उत्तरटी हेउची कटक जिल्ला। ओडिशार कटक जिल्ला दुर्गा पूजा पाई प्रसिद्ध। परवर्ती प्रश्न ओडिशार भजन सम्राट भावे किए परिचित। पुणी थरे ओडिशार भजन सम्राट भावे किए परिचित। सांग माने यार सठिक उत्तरटी हेउची भिकारी चरण बल। ओडिशार भजन सम्राट भावे भिकारी चरण बल परिचित। परवर्ती प्रश्न ओडिशार प्रथम गल्प कवि किए।
ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ କବି କିଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ କବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ତହସିଲ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ତହସିଲ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 317ଟି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ତହସିଲ ସଂଖ୍ୟା 317। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ କେତୋଟି ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ରହିଛି? ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ କେତୋଟି ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ରହିଛି? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 58ଟି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ 58ଟି ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ସମୁଦାୟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମୁଦାୟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 6798ଟି। ଓଡ଼ିଶାର ସମୁଦାୟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସଂଖ୍ୟା 6798ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ସମୁଦାୟ ଗାଁ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମୁଦାୟ ଗାଁ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 53,135ଟି। ଓଡ଼ିଶାର ସମୁଦାୟ ଗାଁ ସଂଖ୍ୟା 53,135ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ସମୁଦାୟ ବ୍ଲକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମୁଦାୟ ବ୍ଲକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 314ଟି। ଓଡ଼ିଶାର ସମୁଦାୟ ବ୍ଲକ ସଂଖ୍ୟା 314। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୋଟ ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 30ଟି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା 30ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ? ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସାର୍ଜନ ଅଷ୍ଟିନ୍ ହବାର୍ଡ଼। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନାମ ସାର୍ଜନ ଅଷ୍ଟିନ୍ ହବାର୍ଡ଼। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ନାମ କଳିଙ୍ଗ ଥିଲା।